नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अज़ीज़ मोहतरम सामीन, आज जो मैं वीडियो रुक़य्या शरिया के नाम से तैयार कर रहा हूँ, इसकी बुनियादी एक वजह तो ये है, कई साथी ऐसे हैं, उन्होंने मुझे बार बार इसरार किया कि आप शाह साहब अपनी वीडियो कोई दम वाली या रुक़य्या शरिया वाली तैयार करें। वैसे तो मेरा मामूल यही था कि मैं बाज़ दफ़ा मोबाइल पर फ़ोन पे दम डाल लेता था। बाज़ घरों में जाना होता है, जो वक़्त मिल जाए जाके दम कर लेता हूँ या पानी दम करके भिजवा देता हूँ। वो कहते हैं जब वो पानी या आप आते हैं दम करते हैं, उससे कुछ दिन आफाका होता है, ठीक रहता है, फिर उसके बाद घर के अंदर मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी सारे लोगों के बार बार इसरार पर, हुक्म पर मैंने यही सोचा कि ऐसे करता हूँ कि कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात मुबारका की मजमुआ तैयार करके मैं रुक़य्या शरिया बना के अपने जितने लोग बार बार इसरार कर रहे हैं उनकी तरफ, या वैसे भी जितने हमारे मुसलमान भाई हैं, घरों के अंदर काफ़ी सारे मसाइल हैं, ख़ास तौर पर ये जादू के मसाइल, जिन्नात के, साए आसेब का मसला, नज़र बद का मसला, और इसी नज़र बद की वजह से कारोबार तबाह हो जाता है, लोगों की जिंदगानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, और इसी तरह सहर और जादू की वजह से काफ़ी सारे लोगों को माली नुकसान हो जाते हैं, और घर के अंदर बच्चियों के रिश्तों के मसाइल, कारोबार, पैसा सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर बरकत नहीं होती। तो ये बार बार लोगों का इसरार था कि शाह साहब आप ऐसी कोई चीज़ हमारे लिए तैयार करें कि जो हर रोज़ की बुनियाद पर हम सुबह के वक़्त घर में लगाएं, कहीं सफ़र पे जाते हैं गाड़ी में लगा के सुने। बाज़ दफ़ा वो कहते हम गाड़ी में जा रहे हैं, अचानक गाड़ी में कोई वजह भी नहीं होती, गाड़ी बंद हो जाती है, ख़राब हो जाती है, कोई मसला भी नहीं, नई गाड़ी होती है। और ऐसे एक मरीज़ मेरे पास आया, वो कहते यार शाह साहब मैंने एक दफ़ा देखा कि गाड़ी के ये जो पानी रेगुलेटर से पानी लीक हो जाता है, जितना डालता हूँ थोड़ी देर के बाद गाड़ी चलती है, ख़राब हो जाती है, बैटरी के तारें उतर जाएंगी, अजीब अजीब काम होते हैं, समझ नहीं लगती। तो चलो हम इस तरह करेंगे कि आपकी ऐसी कोई दम वगैरह हो, रुक़य्या शरिया हो, वो हम सुनेंगे, उससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों, एक बुनियादी बात भी आपके सामने गोश गुजार करता हूँ। एक तो हम लोग मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, हमें चाहिए कि हम सबसे पहली चीज़ रुजू इल्लल्लाह करें, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों, और सबसे पहली चीज़ ये है कि हम नमाज की पाबंदी करें। 95% हम लोग बेनमाजी हो गए, घर के घरानों के घराने बेनमाजी होगी, इससे भी घर के अंदर नहुसत आती है, बरकतें ख़त्म होती हैं, घर के अंदर सुकून ख़त्म होता है, कारोबार में बरकतें ख़त्म होती हैं, ज़िंदगी में सुकून ख़त्म हो जाता है। मेरे अजीज़ दोस्तों, कोशिश ये किया करें कि फ़र्ज़ नमाज के अंदर कहीं भी कोताही ना किया करें, हर सूरत में, हर हाल में नमाज की पाबंदी किया करें। सुबह फजर की नमाज के लिए उठें, तहज्जुद की नमाज बल्कि पढ़ें, ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, हर नमाज के साथ आयतुल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नासी आमाल भी किया करें। तो साथ कुरान पाक की तिलावत। एक और बुनियादी बात भी बताऊं,
हराम हलाल की तमीज़ किया करें, हराम हलाल सूद से बचा करें, रिश्वत। बाज़ लोग कहते हैं ना कि हमें जी हम क्या कह रहे हैं, हमें दीनदार लोगों की भी समझ नहीं आती, उलमा की, किधर जाएं किधर ना जाएं। कोई आलिम भी आपको ये नहीं कहेगा, कोई मुफ्ती भी नहीं कहेगा आप जाके चोरी कर लें। ठीक है, उनके ज़ाती मसाइल के अपने इख्तलाफ, किसी न किसी बात पर, मसाइल पर होगा, इख्तलाफ होगा, लेकिन ये कोई भी नहीं कहता आप जाके सूद खाएं। ये कोई मुफ्ती आलम आपको नहीं कहता कि आप जाके रिश्वत खाएं। कोई ऐसा आलम आपको नहीं बताएगा कि जाके तो धोखाबाजी करें, माल को गलत तरीके से बेचें, झूठ बोलें। भाई अपने मामलात और मामूलात सबको तरतीब दो, दीन पर लेके आओ, नमाज की पाबंदी करें, हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद का ख्याल रखेंगे, हराम से बचेंगे, तब जाकर मेरे अजीज दोस्तों हमारे जिंदगानियों में सुकून आएगा। हाँ, जादू जन्नात एक चीज हो गई है, घर के अंदर मसला हो गया, ये एक अलग बात है। अगर बाज लोग ये कहते हैं ना, मुझे एक साथी ने कॉल की, कहते शाह साहब तो आपने तो बताया था रुकिया शरिया, हम वो भी सुन रहे हैं, हम सूरह बकरा की तिलावत भी लगा रहे हैं, सूरह यासीन सुबह चलाते हैं जी, सूरह रहमान चलाते हैं, उसके बावजूद हमारे काम में कोई बरकत नहीं है जी, हमारे कारोबार में बरकत नहीं है, सुकून नहीं है। भाई कुछ और मामलात भी सोचें। क्या हमारे घर में नमाज सब पढ़ रहे हैं? जवान बच्ची और बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं? क्या हमारे घर के अंदर सुबह कुरान की तिलावत हो रही है या नहीं हो रही? फिर हमारे घर के अंदर क्या हराम हलाल की तमीज़ है या नहीं? बाप को चाहिए वो बेटे के रोज़ी पे भी ख्याल रखे कि क्या बाहर से क्या करके है, हराम कोई चीज़ तो नहीं लेके आया, कोई सूद का कारोबार तो नहीं करता, या कोई ऐसे काम के अंदर तो नहीं मुब्तला जिससे गलत तरीके से पैसा घर आता है, उसकी वजह से भी सुकून बर्बाद होता है, बीमारियां आती हैं, परेशानियां आती है। सब कुछ जादू से भी नहीं होता। हर बंदा इतना फारग नहीं है कि दिन रात जादू करता फिरे। कोई हमारे अपने हाथ के अमाल भी हैं, उसकी तरफ भी मुतवज्जो, हाँ नज़र हो सकती है। इसलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब घर कोई चीज़ लेके आते हो तो क्या किया करो, हदीस का मफहूम है कि ढांप के ले आया करो, हमसायों के घर वाले बच्चे भी ना देखें, क्योंकि अगर उनके पास ये चीज़ नहीं है तो उससे भी इंसान के ऊपर वबाल पड़ सकती है। कोई चीज़ लेके आते हो चीज़ दाम के, किसी के दिल आज़ारी न हो, क्या हमसायों का हक तो नहीं खाते, उनके साथ तो दुश्मनी का ख्याल, कोई कमी कोताही तो नहीं करते, बहन भाइयों का हक तो नहीं खाया हमने। ये सारी उमूर का ख्याल रखें। तो गुजारिश यही है कि जितने साथियों ने मुझे बार बार इसरार किया कि शाह साहब आप हमें रुकिया दम तैयार करके हमें भेजें, हम अपने घर में लगाएंगे, ये जितने अमाल में आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ ये कुरान पाक की आयत हैं, कुरान की आयत का मजमुआ आपके सामने जमा करके आज वीडियो बना रहा हूँ, ऑडियो करके, ये आप लोगों के लिए कि आप घर के अंदर ये लगाएं। सुबह उठें, खुद पहले फ़र्ज़ नमाज पढ़ें, उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़ें, सूरह फलक, सूरह नास, कुरान की तिलावत करके फिर घर के अंदर ये लगाएं। इसके साथ एक और मामला होगा, अगर जन्नात का मरीज़ है तो अल्लाह के हुक्म से जन्नात ख़त्म हो जाएंगे, जल जाएंगे या यहाँ से भाग जाएंगे। और अगर जादू का मसला है तो मैंने खुद बाज़ मरीज़ों को मैं दम करता हूँ ना, दम किया हुआ पानी देता हूँ, वो कहते हैं इतना कड़वा होता है शाह साहब कि वो पानी पिया नहीं जाता, उससे उल्टियाँ लग जाती हैं, मोशन लग जाता है, मोशन की वजह से उसके बाद कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाता है। तो ये रुकिया सुनना, घर के अंदर लगाना, कारोबार वाली जगह पे लगाना, दुकान में लगाना, गाड़ी में सफ़र में जा रहे हैं उसमें लगा देना। अगर आप जा रहे हैं ना, रास्ते में किसी बंदे ने आपकी अच्छी गाड़ी देख ली, नज़र हो गई, ये तिलावत लगी होगी अल्लाह के हुक्म से, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप नज़र बद से बच जाएंगे, आपकी हिफाजत हो जाएगी। आप गाड़ी में जा रहे हैं फैमिली के साथ, किसी एक गाड़ी के अंदर एक बंदे पर भी ये मसला हो, जन्नात या जादू का मसला हो, पूरी गाड़ी वालों का नुकसान हो सकता है। कारोबार में बात मुश्तरका कारोबार होता है लोगों का, उसके अंदर इस वजह से एक कारोबार के अंदर 10 बंदे 5 बंदे एक पर मसले, सबके लिए नुकसान का बेस बन सकता है। इसलिए अपने कारोबार वाली जगह पर ही मेरा दम रुकिया शरिया लगाया करें, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। कारोबार वाली जगह पे, काम वाली जगह पे, गाड़ी के अंदर जहाँ जाते हैं, वैसे मोटरसाइकिल पर, बाइक पे जा रहे हैं, गाने सुनने के बजाय कुरान की तिलावत ले ली। एक तो कुरान की तिलावत सुन लेंगे, दिल को अंदर रूह को ग़ज़ा मिल जाएगी। दूसरे नंबर पर क्या होगा, ये बड़ा फ़ायदा होगा कि आपके ऊपर कोई जादू जन्नात साया से अब नज़र बद का कुछ
मसला होगा अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो ख़त्म हो जाएगा, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, अल्लाह सबको सलामत रखे। मैं आज आपको अपनी तिलावत से तिलावत कुरान पाक से आपसे वो करता हूँ, कुरान पाक की तिलावत आपको सुनाता हूँ। और ये मुख्तलिफ़ सूरतें, मुख्तलिफ़ आयात मैंने जमा की हैं। ये वो अमाल हैं कि जिनके मैंने ख़ुद अमल किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी के अमाल के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। ये ख़ुद मैं हर रोज़ अमाल करता हूँ, तो लोगों के लिए भी, अपनी ज़ात के लिए भी इससे लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचता है। तो आएँ आज आपको इसकी तिलावत सुनाता हूँ, फिर आप रोज़ ये घर में लगाया करें। और लोगों के हुक्म और इसरार पर ये काम मैंने ये रुकिए शरीयत तैयार की है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लु अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक व सल्लु अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى
لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه فأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط
لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله من شيء إلا فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان
إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين
وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بطل السحر بإذن الله بطل السحر بإذن الله بطل السحر بإذن الله بطل السحر بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا ربنا آتنا في الدنيا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا ومدى. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. فأوجس في نفسي خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم هم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا
إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم هم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين فاجتباه ربه فجعله من الصالحين
وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم آمنت بالله العظيم وكفرتم بالجبت والطاغوت واستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حافظ يا حفيظ يا ناصر يا نصير يا رقيب يا وكيل يا الله يا الله سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم يا قابض يا قهار يا مميت يا جبار يا قابض يا قهار يا مميت يا جبار या काबिज़ या कहार या मुमीत या जब्बार जिसने जादू किया जादू के ज़रिए जन्नात भेजे जादू जन्नात तावीज़ात साया से अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएं बिहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मदिन व आलिहि व सल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मैंने अपने रुकिया शरिया जो दम है वो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के इसरार पर हुक्म पर मुकम्मल करके वीडियो पे इंशाअल्लाह दे दूँगा, तो सब लोग इससे फ़ायदा उठाएं। जो बहुत मुजरब अमल है, तो आपके घरों के अंदर इससे बरकत होगी और इसके अंदर जो घर के अंदर जादू जन्नात साया सेब का मसला हो गया अल्लाह के हुक्म से ख़त्म होगा। मैं बंदे नाजीज़ पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह मेरा नाम है, मेरा नंबर भी वीडियो पर है। फिर भी किसी साथी को ज़्यादा मसला हो तो मेरे साथ इस नंबर पर रब्ता करें, मेरा नंबर वीडियो पर आ जाएगा। अल्लाह हमारा हामी व नासिर व अल्लाह सबको शफ़ा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।